नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एबी न्यूज में। फेसबुक में एबी न्यूज देखने के लिए एबी न्यूज की फेसबुक पेज के फॉलो बटन में क्लिक करके रखिए और अगर यूट्यूब चैनल में एबी न्यूज देखना है तो एबी न्यूज बंगला लिखकर सब्सक्राइब करके रखिए। श्री भूमि जिले के कालीनगर जीपी अंतर्गत धर नाला स्थित जीसी पाल मेमोरियल एकेडमी में इस वर्ष माध्यमिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में एक भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, डिस्टिंक्शन तथा लेटर अंक प्राप्त करने वाले कुल 18 मेधावी छात्र छात्राओं को इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों ने अपने अथक परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के कर्णधार डॉक्टर कृष्ण रंजन पाल द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर उनके साथ मंच पर उपस्थित थे विद्यालय के सचिव सब्यसाची रुद्र गुप्ता, रामकृष्ण नगर कॉलेज की पूर्व अंग्रेजी विभाग की अध्यापिका डॉक्टर माला शर्मा, विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य आशा सिन्हा तथा बीएड कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर मृणालिनी सिन्हा उपस्थित थे। समारोह का प्रारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसे विद्यालय की छात्री अन्वेषा दे ने अत्यंत भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया। इसके पश्चात विद्यार्थियों ने नृत्य, काव्य पाठ एवं संगीत के माध्यम से अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन कर उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य आशा सिन्हा ने अपने स्वागत भाषण में विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों के निरंतर परिश्रम, शिक्षकों की निष्ठा और अभिभावकों के सहयोग का समन्वित परिणाम है। समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने भी विद्यार्थियों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर डिस्टिंक्शन एवं लेटर अंक प्राप्त करने वाले 18 कृतिशील छात्र छात्राओं को विद्यालय की ओर से उत्तरीय ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। विशेष रूप से पंचतपा नाथ ने सेंटर टॉपर बनकर विद्यालय का गौरव और अधिक बढ़ाया। सम्मानित विद्यार्थियों ने भी अपने संक्षिप्त वक्तव्य में अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरुओं के मार्गदर्शन, सतत अभ्यास और अटूट मेहनत को दिया। उनकी यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। विद्यालय के समर्पित शिक्षक शिक्षिका में से संजीव दे, नवायन विश्वास, डी चक्रवर्ती, प्रणब चक्रवर्ती, पुलमा नाथ, सुत्पा विश्वास, इंद्राणी पाल, लिपि दास, शुक्लाधर, राखी चक्रवर्ती, मधुमिता नाथ, मणिशंकर चक्रवर्ती, सुस्मिता आचार्य, पारमिता दास, सुस्मिता नाथ, कुणाल राहा, सुधीर पाल, सुचित्रा नाथ, वैशाली राय, अभिजीत पाल एवं हिमांशु देवनाथ की अथक मेहनत, समर्पण और शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की भी इस अवसर पर विशेष सराहना की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सहायक शिक्षक नवायन विश्वास एवं प्रणब चक्रवर्ती ने अत्यंत कुशलतापूर्वक किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन हुआ। समारोह के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक एमडी डॉक्टर कृष्ण रंजन पाल तथा सचिव सब्यसाची रुद्र गुप्ता ने कहा कि यह सफलता केवल विद्यार्थियों की नहीं बल्कि पूरे विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है। उन्होंने भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह सम्मान समारोह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि परिश्रम, समर्पण और उत्कृष्टता की उस प्रेरक गाथा का प्रतीक है जो यह संदेश देता है कि सही मार्गदर्शन और अथक प्रयास से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। रामकृष्ण नगर से हीरक बनिक की रिपोर्ट। আমাদের ইনস্টিটিউশনে জিসিপাল মেমোরিয়াল একাডেমিতে আমাদের এবারের এইচএসএসসি এক্সামিনেশনের যারা সাকসেসফুল স্টুডেন্টস তাদের ফেলিসিটেশন সেরেমনি ছিল। এখানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অনারেবল এমডি এবং রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল ইনচার্জ স্কুলের। আমাদের আপনারা জানেন সবাই যে আমাদের স্কুলের যে টপার পঞ্চতপা নাথ, ও শুধু স্কুলের টপার না, এই পুরো সেন্টারের মধ্যে টপ করেছে 91% মার্কস অ্যাটেইন করে। বেশ কিছু লেটারও সঙ্গে রয়েছে। এছাড়াও আমাদের আরো দুজন ডিস্টিংশন মার্ক পেয়েছে, একজন স্টার মার্ক পেয়েছে, আর ফার্স্ট ডিভিশন আর সেকেন্ড ডিভিশন তো আছে। তার মধ্যে কয়েকজন স্টুডেন্ট আনসাকসেসফুলও রয়েছে। তো আমরা আমাদের আজকের যে ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম, এর আগে আমরা যারা ফেলিয়ার স্টুডেন্টস ওদেরকে নিয়ে আমরা বসেছি, ওদের আগামী দিনে ওরা কিভাবে সাকসেসফুল হতে পারে ওই ব্যাপারে আমরা একটা রোডম্যাপ তৈরি করেছি এবং প্যারেন্টসদের সঙ্গে কথা বলেছি। তো আজকের যে সেলিব্রেশনটা ছিল এটা শুধু একটা সাকসেসের সেলিব্রেশন না, এটা সাকসেসের সঙ্গে আমাদের রিভিউ আগামী দিনে কিভাবে আরো বেটার করতে হবে। এবং আপনারা জানেন আমাদের আগামীতে আমরা সিবিএসসি এর জন্য অ্যাপ্লাই করেছি এবং আমরা হোপফুল 1-2 বছরের মধ্যে সেটা চালু হয়ে যাবে। তাই আমরা এই স্টুডেন্টসদেরকে আমরা এনকারেজ করার মাধ্যমে আমরা এজ এ হোল একটা বার্তা দিতে চাই যে জিসিপাল মেমোরিয়াল একাডেমির পক্ষ থেকে আমাদের এফোর্ট সবসময় ছিল, আছে, থাকবে।
ইন কম্পারিজন টু আদার ইয়ার্স আমাদের আপনারা জানেন যে অন্যান্য স্কুলেও সেম ঘটনাটা ঘটেছে। সেবার কারিকুলামে কিছু চেঞ্জেস আসায় স্টুডেন্টদের কিছু সেটা বুঝতে বা অসুবিধা হয়েছে। শুধু আমাদের ইনস্টিটিউট না, যে কোনো ইনস্টিটিউটই আপনারা খবর নিয়ে দেখুন। তো আশা রাখছি এটা এক্সপিরিয়েন্স করে আগামী দিনে আরো বেটারমেন্টের দিকে যাবে। তো শুধু জিসিপাল মেমোরিয়াল একাডেমি না, আমাদের ইনস্টিটিউশনের সহ এই এলাকার সমস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আমরা কামনা করি। দেখুন, আমি আগেও বলেছি যে দেখুন আমাদের এই গোটা অঞ্চলের এটা উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠ, যেটা আজকে নয় কয়েক দশক থেকে সারা আসামে আমাদের নাম উজ্জ্বল করে আসছে। আমরা সবাই সেখানে ছাত্র, কিন্তু কম্পারেটিভলি দেখা গেছে বিদ্যাপীঠেরও যে রেজাল্টের ধারাবাহিকতা, যেটা ট্রেন্ড, সেটা ধরে রাখতে পারেনি। সেম আমরাও বলছি যে আমাদের এর আগে যে রেজাল্ট হয়েছিল এরকম বছরের পর বছর হয়েছে যে একজন স্টুডেন্টও ফেল করেনি, কিন্তু এবারও আনসাকসেসফুল রয়েছে কয়েকজন, অন্যান্য ইনস্টিটিউশনে রয়েছে। এটা সেবার যে কারিকুলাম, সেবার কারিকুলামটা হঠাৎ করে একটু চেঞ্জ হয়েছে। চেঞ্জ হওয়ার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ওইটার মধ্যে নিজেদেরকে অ্যাডজাস্ট করতে পারে। ওই কারণে 1-2 বছরের মধ্যে সেম কারিকুলাম যদি থাকে আরো বেটার রেজাল্ট সবাই করবে। দেখুন, এটা খুব ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন। আজকাল মোবাইল ছাড়া, ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ছাড়া কিছু চলেও না, চলবেও না। কিন্তু একটু আগেই আমি আমার স্পিচেও বলছিলাম, কিন্তু সেটার যে আমরা আগে পড়তাম না, বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ, এখন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারে সেটা বলতে হয় সেটা আশীর্বাদ না অভিশাপ না, আগে বলতে হয় অভিশাপ না আশীর্বাদ না। তো এই যে চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের বিভিন্ন ব্যাপার এসছে, এগুলোতে স্টুডেন্টসদের ক্রিয়েটিভিটি, যেটা এই ক্রিয়েটিভিটিটা, চিন্তা করার শক্তি, এগুলো কমে যাচ্ছে। এর জন্য আমরাও আজকে প্যারেন্টসদেরকেও রিকোয়েস্ট করেছি বা স্টুডেন্টসদেরকেও, যতটা মিনিমাম না হলে না হয়, ওটার উপরে ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেলে কিন্তু আগামী দিন খুব ভয়াবহতার মধ্যে পড়ে যাবে আমাদের ছাত্রছাত্রী। নিউ জেনারেশনের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে আমাদের মডার্নিজমকে আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করে চলতে হবে, আপডেটেড সায়েন্সকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে চলতে হবে, কিন্তু এটার যে প্রভাব, সেই প্রভাবটা যাতে নেগেটিভ না হয়, এটার উপর যাতে আমরা ডিপেন্ডেন্ট না হই, তার জন্য আমরা এবার প্রিন্সিপাল মেমোরিয়াল একাডেমি থেকে আমরা এই ঠিক চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের যে ইনস্ট্যান্ট যেগুলো ঢুকিয়ে দেওয়া হয় সেগুলো শিখে পড়ে ওরা পরীক্ষায় বসবে বা শিখবে, এরকম না। আমরা এবার নতুন কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা স্টুডেন্টদের ক্রিয়েটিভিটি ডেভেলপমেন্টের জন্য, সেলফ ডেভেলপমেন্টের জন্য ওদেরকে ক্রিয়েটিভ রাইটিং, ক্রিয়েটিভ আর্ট অফ স্পিকিং, এরকম বিভিন্ন জিনিস আমরা স্টার্ট করাচ্ছি এই মাস থেকে, যাতে এই চ্যাট জিপিটি বা এই ধরনের ডিজিটালের যে নেগেটিভ প্রভাব, সেগুলো থেকে বেরিয়ে ওরা সেলফ ডেভেলপমেন্টে নিজের ক্রিয়েটিভিটিটা নিয়ে ওরা এগিয়ে যেতে পারে।